Okay, next is define and explain equipotential lines and surface of an isolated charge in uniform electric field. What is an equipotential surface? Equipotential surface is defined as the surface where all the points on the surface that have the same electric potential. So equipotential surface are represented by the dotted line and there is no intersection between them. The blue one colored, the dotted line here is represent a equipotential surface. So equipotential surface have their own electric potential dan dia tidak mempunyai intersection lah, tidak bertindih. Ini kalau uniform electric field, maksudnya dekat sini you ada plate, parallel plate pun boleh lah. Okay, plate maksudnya plate plate positif, ni plate negatif lah. Okay, so nampak tak dekat plate ni dia punya equipotential surface dia macam ni, straight perpendicular to the field. Ni perpendicular to the field. Okay, so kalau tengok dekat sini dia cakap VA is equal to VB because point A and point B lay down at the same equipotential line, equipotential surface. So maksudnya dia punya potential adalah sama, tapi tak sama dengan VC sebab C duduk kat petala lain, surface lain. So bila surface lain, dia punya electric potential pun berbeza-beza. Same goes with this one. Okay, A dengan B adalah sama position of surface, jadi AB, VA dengan VB sama nilai. Kalau VA dia 50 volt, VB pun 50 volt. Okay, so tak sama dengan C lah sebab C duduk dekat surface yang lain. Okay, so the relationship between the equipotential surface and the electric field line. Equipotential surface always perpendicular to the electric field line passing through them. Macam saya tunjuk tadi, the electric field point in the direction of decreasing electric potential. Maksudnya kalau kita ada single charge, dia kata electric field point the direction of decreasing electric potential. Kalau kita kata charge positif, dia keluar kan. So kalau electric field dia semakin keluar, dia punya nilai dia tu semakin berkurang. Maksudnya dia kata the electric field point direction of decreasing electric potential. Decreasing maksudnya yang dalam lagi besar. Makin keluar nilainya semakin kecil. Tengok ni. Okay, dalam 500, luar dia 100, macam tu lah. So kalau negative charge pun sama, semakin keluar sekejap. Kalau yang ini untuk positif dia masuk. Okay, maksudnya dia masuk, dia adalah electric field dia adalah inward. So inward means lagi luar ke dalam. Maksudnya nilainya akan semakin besar dekat dalam lah. Makin berkurang. Maksudnya dia yang kat luar ni lagi besar daripada yang dalam. Sebab dia ikut arah anak panah. Okay, contoh ni kan keluar anak panah dia, yang ni kan masuk. So tengok kepala anak panah tu. Kalau kepala anak panah ni duduk kat sini, maksudnya yang ni paling sikit untuk positive charge. Kalau ni anak panah masuk ke dalam, so yang ni sikit. Sebab tu 500, negatif 500 lagi sikit daripada negatif 100 tau. Sebab dia negative charge. So kena faham yang tu Okay, so V dia semakin berkurang kalau dia charge, maksudnya dia adalah electric field adalah electric field point. Electric field point maksudnya pointing inward, so nilainya semakin decreasing. Okay, kalau yang ni going upward, nilai semakin decreasing. Okay, so the equipotential surface are closer together where the electric field is stronger and further apart where the electric field is weaker. Kalau perasan dia akan stronger dekat yang dekat dalam. Bila sampai kat luar ni dia punya jarak semakin jauh. Okay, sebab electric field dia semakin weaker. Okay, so work done in moving charge along the equipotential surface. So example untuk nak kira work done kan. Okay, kalau work done awak kira kan, work done from A to B dia adalah sama dengan Q naught times with potential difference VBA. Work done to bring charge from A to B is equal to Q naught potential difference between B and A. So kalau kita kata B dengan A tu duduk pada position yang sama,
pada equipotential line yang sama, dia akan experience V yang sama. So kalau V yang sama, VA tolak VB, kalau VB 50 tolak dengan VA 50, bukan ke kosong ke? Jadi bila dia duduk pada equipotential surface yang sama, point tu duduk, so dia punya work done itu kosong. Macam you fikirlah, duduk pada satu position yang sama, tak ada kerja lah yang berlaku. Tapi kalau you pindah daripada point B kepada point C, maksudnya adalah perpindahan berlaku. So ada kerja lah yang akan dibuat. Okay, alright. So this is electric potential energy U. Okay, sama macam tadilah. Work done to bring test charge from infinity to a point R adalah sama juga dengan electric potential energy. So formula adalah KQQ over R0. Ni kalau soalan terus kira, dia direct je lah. Okay, so next adalah electric potential energy of a system of a point charge, iaitu U total. Okay, maksudnya apa U total ni? Okay, kita ada electric potential energy, work required assembling this system of charge by bringing them in close together, as in the system of infinity distance, where all the electric potential generated by the charge, which is function of position R. Maksudnya semua relate. Semua relate maksudnya dia macam jadi close cycle lah. Okay, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1 back. So ini adalah for the whole system. So awak akan kira lah U total dia ada melibatkan semua charge. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. So saya boleh tulis lah. Okay, U1. Yep. Okay, U1, U2, U3. Macam tu lah. Okay, so kita akan kira lah U1, U2, U3. So U1 adalah K, Q1, Q2, K, Q1, Q2 over R1, 2. Lepas tu Q1, Q3, 1 and 3. 1 and 3 yang ni. Dia kira macam tu pula. Okay, tak apalah, terpulang lah. Tapi dia jadi satu cycle lah. Kalau saya buat yang macam nak pandang ni, saya akan tulis K, Q1, Q2 over R1, 2 plus K, Q2, Q3 over R2, 3 and Q3, K, Q3, Q1 over R1, 3. R1, 3. So kita akan dapatlah U total for the system. Okay, example 1. Example 1, calculate the electric potential energy of the system. So inilah contoh kalau saya lukisan dia secara tegak je. Ada charge positif, charge negatif and charge positif. Ada Q1, Q2 and Q3. Tak kisah labeling kamu macam mana, janji kamu tahu nak kira potential energy of the system. So saya start daripada ujung ni. 2 kepada 1, 1 kepada 3 dan 3 patah balik kepada 2. Cukup satu cycle, so kita kira lah dia punya U total. So saya kira satu-satu. Saya suka kira satu-satu sebab saya tak suka masuk banyak-banyak dalam calculator. So U to 1 and 2. U to 1, 2 kepada 2 pergi 1 kan. So K, Q2, Q1 over R to 1. 9 kali 10 kuasa 9 darab dengan 2 kali 10 kuasa 6 darab dengan negatif 6 kali 10 kuasa negatif 6. So ingat untuk kira potential, electric potential ataupun electric potential energy, you must include sign of charge, because kita tak ada drawing macam kita kira force dengan E, dan dia tak ada direction sebab dia adalah skala. Jadi sign of charge dia sangat penting lah untuk bagi nilai kepada nilai potential, electric potential dan electric potential energy. Okay, next adalah U13. U13 K, Q1, Q3 over R13. So jangan lupa sign of charge Q1 yang negatif. So kita dapat negatif 3.6 Joule. Untuk U21 kita dapat negatif 2.7 Joule. Okay, so untuk U32, U32 adalah K, Q3, Q2 over R32. So substitute the value Q3 and Q2. And then the distance between 3 and 2 is 6 plus 4. So means that 10 cm. Okay, so the answer is 0.72 Joule for U32. So tak habis lagi. So nak dapatkan U total, you tambah semua U yang kita kira tadi. So electric potential energy to 1 plus U13 plus U32 is equal to negative 5.58 Joule. Okay, semacam tu.